Baba dyan! Bukas ako. Saway na lang ha. Ako ang naghuhugas dito eh. Oh. Ako pa magluluto. Ako pa maghuhugas. Ako maglalaba. Tapos kayo puro cellphone maghapon ha. Mga cellphone. Pagising cellphone. Bago matulog cellphone. Oh. Ano na lang gagawin natin yan? Puro na lang cellphone. Baba! Puro na lang cellphone ha. Abi magluto rin kayo? Mamaya pati cellphone lagain na yan. Pwede na lang lagain. Sabawan, ulamin. Awamin. Oh. Baba.